Madayong adlaw matinians, Hulyo 6, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Ug ganiya ang atong mga headlines. MNR gioperahan sa bukong-bukong. Award gikan sa DENR gidawat sa lokal nga panggamhanan. Hinimo mural painting atong lantawon. Ayuda gikan kay Senador Bongo gipanghatag sa managlahing sektor. Araw ng Davao Oriental ug First Kabilin Festival nagmalampuson. Try Davor 2024 atong sayron. Ug ang kalampusan sa Gatas Carbena atong sutaon. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Povo, que eu cheguei. Mais outra. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Essas baianas da Maria. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapanos sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom.
kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Nadisgrasya si City of Mati Mayor Michelle Nakpilrabat atol sa kulminasyon sa ika-57 nga araw ng Davao Oriental kaniadtong Hulyo 1. Daling gioperahan ang mayora tungod sa pagkabalik sa bukog niini ug nagapaayo na kini sa kasamtangan. Ania ang report. Nawala sa balanse si Mayor Michelle Nakpilrabat sa pagpaso niini atol sa kulminasyon sa selebrasyon sa ika-57 nga araw ng Davao Oriental hapon sa Hulyo 1. Ang pagkatumbas sa mayora labing gikakurat sa katawhan nga mitambong sa maong okasyon. Una sa insidente na aksidente usab kini sulod sa iyang panimalay kaniadtong Hunyo 19, resulta sa paggamit niini og tungkod aron makatabang kaniya sa paglakaw. Sa pagdawat sa mayora sa Walang Butom Award sa Malacañang sa miaging bulan, gagamit na kini og tungkod samtang nakighinabi kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Sumala sa mga doktor nga miatiman kaniya, nakahiagom og bali sa iyang tuo nga bukong-bukong ang mayora tungod sa pagkatumba niini. Dali usab kini gipailawom sa minor surgery, sumala sa tagdumala sa Davao Oriental Provincial Medical Center diin kini naka-confine. Sa iyang Facebook post kaniadtong Lunes sa gabii, giklaro ni Mayor Michelle nga okay lamang siya ug kauban niya ang iyang pamilya ug mga higala sa kasamtangan. Samtang gibaha og well-wishers ang mayora gikan sa mga Matinians. Mibisita usab si Governor Nino Sotero L.Uy Jr. kauban ang iyang mga igsuon sa hospital aron siguraduhong anaa sa maayong kahimtang si Mayor Michelle. Sa kasamtangan, na-discharge na sa ospital si Mayor Michelle ug gitambagan sa mga doktor na magpahuway na lamang usa ug magpaayo sa iyang tiil una kini mobalik sulod sa opisina. Gipasidunggan ang City of Mati LGU atol sa DENR EMB 11 Waste and Water Summit 2024 sa miaging simana. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report.
Giilapag usab ang City of Mati LGU tungod sa kontribusyon niini sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Nakadawat og duha ka prestihiyosong pasidungog sa Davao Region Waste and Water Summit 2024 nga gipasiugdahan sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau kon DNR EMB 11 nga gipahigayon kaniadtong Hunyo 27 sa SM Cinema 6 sa SM Lanang Premier sa Davao City. Ang mga proyekto sa City of Mati LGU lakip ang Bin Bikes Project, Eco Block Project, Eco Kids Project ug ang Solid Waste Management IEC Mascot Initiative nakakuha og dakong pagtagad alang sa ilang epekto sa pagpasiugda sa malungtarong mga pamaagi sa pagdumala sa basura. Kini nga mga inisyatibo wala lamang nagpataas sa kahibalo bahin sa mga isyu sa kalikupan apan naghatag usab og mga praktikal nga solusyon alang sa komunidad. Atol sa summit, ang lungsod sa Mati gihatagan og plaque alang sa establishment and operationalization of sanitary landfill. Kini nga pag-ila nagpasiugda sa pasalig sa City of Mati LGU sa pagmintinar sa usa ka epesyente ug luwas sa kinayahan nga sistema sa paglabay sa basura. Dugang pa, usa ka Certificate of Achievement ang girepresentar alang sa labing maayong gawi sa dakbayan sa pagkolekta sa basura, diversion, pag-recycle ug mga paningkamot sa impormasyon, edukasyon ug komunikasyon pinaagi sa naisgutang mga proyekto. Ang tema sa summit mao ang Achieving Plastic Neutrality through Extended Producer Responsibility. Nahiuyon sa Circular Economy Pragmatic Cluster sa National Plan of Action for the Prevention, Reduction and Management of Marine Litter kon NPOA-ML. Gipasiugda sa maong kalihukan ang kolektibong tumong sa pagkabot sa Zero Waste to Philippine Waters alang sa tuig 2040. Nga nagpasiugda sa importansya sa mga innovative waste management solutions ug ang papel sa nagkalain-laing stakeholders, lakip na ang local government units, private partners ug ang academic institutions. Ang pag-ila sa City of Mati LGU niining summit nagsilbi nga testamento sa dedikasyon sa dakbayan sa pagdumala sa kinaiyahan ug ang papel niini isip modelo sa ubang komunidad sa rehiyon. Ang mga awards usab nagpalig-on sa kaminungdanon sa pagtinabangay nga mga paningkamot sa pagsulbad sa mga hagit sa pagdumala sa basura ug katubigan, pagsiguro sa usa ka limpyo ug mas malungtaron nga palibot alang sa maabot nga mga henerasyon. Kini si Jelbis Jane Patalingog para sa Ang Mati Karon. Nahimong mabulukon ang usa ka gambalay sa City of Mati LGU human kini gipinturahan sa mga partisipante sa Hinimo Workshop. Si Nash Tiguelo sa report. Gipuno og mga mabulokong mural painting sa mga partisipante sa Hinimo Workshop ang Hinimo House Building nga kanhing botan sa Muslim Community Affairs Development Office. Usa ka talagsaong buhat sa arte nga nagpasiugta sa ilang talento ug gugma sa pagpintal sa mural. Ang Hinimo mural painting gipahigayon kaniadtong Hunyo 24 hangtod 29 didto sa may Nazareno Street ning Dakbayan sa Mati. Samtang gipanguluan na sab ni Mindanaon artist Jared Dopreto ug kauban ng mga Hinimo Creative Spaces graduates nga sila Brian Handukana ug J. Mark Mauro ang mural painting workshop. Kini nga art workshop na himong posible pinaagi sa inisyatiba ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat sa pakigtimbayayong sa Adolescent Health and Development Program nga gipanguluhan ni Dr. Maxine Bacareza ug sa City of Mati Youth Development Office nga gipanguluhan ni Carl Daligdig. Atol sa workshop, ang mga partisipante nakahigayon sa pagkat-on sa batakang mga kahana sa pagpintal sa mural, pag-eksperimento sa lain-laing mga estilo sa arte, ug pagtinabangay sa paghimo og madasigon ug makahulugan nga mga mural. Ang mural painting workshop usa ka mamugnaon ug makapadasig nga kalihukan nga gitumong sa pagpalambo sa artistikong ekspresyon ug pakiglambigit sa komunidad. Kini nagsilbing plataporma alang sa mga individual aron masuwid ang ilang pagkamamugnaon ug makatampo sa pagpatahom sa mga pagpublikong luna pinaagi sa visual art. Ang workshop sa pagpintal sa mural adunay positibong epekto sa mga partisipante nga nagpalambo sa usa ka pagbati sa artistikong kalampusan ug garbo sa komunidad. Nagsilbi usab kini nga plataporma alang sa pagbinayloay sa kultura ug pagpahayag sa paglalang. Samtang kini nga kalihukan gipaningkamutan sa mga organizers ug lokal na panggamhanan aron mapadayon ang pagpasiugda sa arte ug pagkamamugnaon sulod sa komunidad matag tuig. Sa kinatibuk-an ang mural painting workshop sa mga partisipante sa Hinimo, usa ka lanog nga kalampusan nga nagpakita sa gahom sa arte sa pagdasig, paghiusa ug pagpanindot sa komunidad. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon.
Mga benepisyaryo gikan sa managlahing sektor sulod sa dakbayan sa Mati ang nakadawat og pinansyal nga hinabang gikan sa CSWDO pinaagi sa opisina ni Senador Bongo kaniadtong Hunyo 29, 2024. Ania ang report. 9.5 million pesos ang kinatibuk-ang kantidad sa financial assistance nga gihatag sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO pinaagi sa opisina ni Senador Christopher Lawrence Bongo ngadto sa 4,000 individual nga mga benepisyaryo gikan sa managlahing barangay Sadak Bayan sa Mati kaniadtong Hunyo 29, 2024. Ang mga benepisyaryo na gikan sa managlahing sektor sulod sa dakbayan sama sa Alternative Learning System kon AL students, persons with disabilities, daycare service parents group, tribal council members, out-of-school youth, solo parents nga narehistro sukad Enero 2024 hangtod sa kasamtangan, balut vendors ug fish porters. Samtang mismong si Senador Bongo ang mitambong sa distribusyon sa pinansyal nga hinabang, diin nahimong mas mapasalamaton ang katawhan human siya ng hatag og mga grocery package, sapatos, cellphone, mga bola, bisikleta ug uban pa. Ay mo pagpasalamat sa ako. Sa tinuod lang ako ang dapat magpasalamat kaninyo kay gitagaan ko ninyo higayon na makaserbisyo sa inyo. Daghang salamat sa inyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagsalig sa pamilya ko. Di na ako nasayangon. Muserbisyo ko sa inyong tanan sa abot sa akong makaya. Maningkamot yun ko. Tabang mapalambo pa ang Mati. Mutabang ko mapalambo pa ang atoang probinsya dire sa Davao Oriental. Kay dire yun ko. Ako ang unang senador nga gikan sa Davao Oriental sa tibuok Pilipinas. Matud pa sa senador nga isip chairperson sa Senate Committee on Health, nagapadayon ang mga paningkamot sa iyang buhatan alang sa pagbugna og mga programa ug proyekto sa kalawasan sama sa tulo ka super health centers diri sa dakbayan sa Mati ug mga malasakit centers. Ang pakigtambayayong tali sa nasyonal ug lokal nga panggamhanan usa ka testamento sa pasalig alang sa malungtarong komunidad. Sa among pagbalik, Araw ng Davao Oriental ug First Kabilin Festival nagmalampuson. Try Davor 2024 atong sayron. Ug ang kalampusan sa Gatas Carbena atong sutaon. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlang Matinians sa ninasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Atol sa pagsaulog sa 57th araw ng Davao Oriental ug First Kabilin Festival kaniadtong Hulyo 1, si Mayor Michelle Nakpil Rabat nakaangkon og open fracture sa iyang right ankle human siya maslay. Bisan pa niini nga mga hagit, siya nagapabilin nga malaumon og ligon. Siya nagapasalamat sa suporta sa komunidad ug gipamatud-an pag-usab ang iyang dedikasyon sa pagpauswag sa kalambuan sa syudad. Busa, alang sa atong pangutana karong semana, unsa ang imong mensahe kang Mayor Michelle Nakpil Rabat? Tara uban ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Ang akong mensahe kay Mayor nga ingat siya kay mga idara na baya, senior citizen na. Pareha pud nako. Hapit na po ko senior citizen. Ma'am, salamat gid ko sa imuha, ma'am, nga nakatabang kag dako sa kuha. Nya ingat pod, ma'am. Kay senior citizen na bayata. I wish nga si Mayor makarecover og dali get well soon, Mayor, para makakontinue ka sa imong serbisyo sa Mati. Hello Mayor, good morning. We are from North Cotabato and I am with my family. So actually nagabalik-balik mi diri sa Mati kay it's really a beautiful city and Mayor, I'm so sad sa natabo sa imuha and get well soon. I hope na maayo ka dayon. Akong mensahe kang Mayor nga mag-complete recovery siya og i-pray gyud natong tanan gyud nga niya sa sulod sa city ug Mati. O na kami na balakag yun may pagkabati na mo nga dito sa Kapitolyo nga kuang kuno kanang
murag hing bukog, murag hing ilabas. Niya kuwami sa Facebook nga naayo naman daw. Salamat kayo sa Ginoo. Basta ang amo, prayer lang yun nga na-complete recovery na siya karon. Mga tao sa Mati o labi na kang mayor. Kuan kanang be strong mayor. Ana-ana kanang in every trials there is blessings. So sa mga katawhan sa Mati City ato ra pong iampo nga dali ang recovery ni mayor. Salamat kayo. Hi ma'am, Mayor Michelle Rabat. Unta magpaayo na ka ma'am. Sa matag adlaw nga imong lakaw magamping ka. God bless ma'am, Mayor Michelle Rabat. Ang minsay na ko kang Mang Michelle nga mangayon ko sa Ginoo mamaayo siya. Kay kana man gud si Ma'am Mayor. Gagmay pang mga papa na kog mama. Mao gyud ang among sukad na natindog sa Mati. Kung minsay kang mayor nga unta madali pag ayo ang fracture siyang uncle. Kana lang akong mensahe na ampo lang sa God. So akong makuha kang mayor unta okay na siya. So yan po nato sa Ginoo na ang iyahang panglawas ro na maayo na siya. Kay maayo man siya na mayor diri sa Mati. So dapat panalanginan siya sa Ginoo ta dali ra mayang samad so asa man yung mga disgrasya. So mga tambal na ginainom niya unta panalanginan sa Ginoo. Ato siya iampo nga maayo unta sa iyang ninaling kayuhan sa iyang sakit nga gibati karon na fracture yang tiil nga para makaserbisyo sa nato sa mga katawhan sa kinahinaling serbisyo niya nato sa katawhan. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong sa manaha. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jelvis Jean Patalinghog. Amping! Pila ka mga aktibidades ug kalingawan ang malampuson nga gipahigayon subay sa usa ka semanang selebrasyon sa araw ng Davao Oriental ug First Kabilin Festival. Si Jasmine Tia sa report. Eng grande ug nagkauyon. Mao kini ang hulagway sa probinsya sa Davao Oriental sa week-long celebration sa araw sa probinsya sugod kaniadtong Hunyo 24 hangtod Hulyo 1, 2024. Puno og kalingawan ang giandam sa lokal na panggamhanan sa pagpangulo ni Governor Nino Uy Jr. Diin man naglahing mga aktibidad ug pakulo ang na-enjoy dili lamang sa mga Matinyans kundi apil na ang kinatibuk ang Oriental Davaoeños. Mapasigar buhong giselebrar ang araw ng Davao Oriental pinaagi sa kultura, pagpreserba sa kinaiyahan, pagpasundayag sa mga talento, pag-ila sa mga lumad, ug pagpakitang gilas sa kahanas sa managlahing mga sports. Usa ka highlight ug ginaatangan sa mga Oriental Davaoeños mao ang pagbalik sa binibining Davao Oriental human sa 5 ka tuig na pag-undang. Di ikalimod ang amazement ug singgit sa suporta nga nipuno sa Kapitolyo sa Grand Coronation Night sa maong pageant tungod sa pasabog ug bag-ong binibining Davao Oriental ang hatod sa mga Oriental Davaoeños karong tuiga. Pinaagi sa bagong konsepto ni ini na pageantry telling o ang pagpakita sa managlahing mga istorya sa kababainhan o ginaiyahan pinaagi sa pageant. Gikoronahan na ang bagong binibining Davao Oriental na si Piligrina Jendi Bentayaw na nagrepresenta sa munisipyo sa Manay. Samtang first runner-up si Ninya Pamaklawan gikan sa Caraga, second runner-up ang City of Mati representative na si Jennifer Don Dandoy. Third runner-up si Justin Anzano sa munisipyo sa Lupon ug ang fourth runner-up ang Banay-Banay representative na si Monday Miguel. Samtang gipadayon sab ang naandan na GovCora Cup na karon Gov Niño Cup na diin nagtigi ang tanang munisipyo sa Davao Oriental sa sports sa basketball ug volleyball diin ang nanguna mao ang LGU Baganga ug ang City of Mati Eagles. Aduna sab gipahigayon na triathlon sa swimming, running ug cycling
Open Taekwondo ug Lawn Tennis Open Competition subay sa maong selebrasyon. Gawas sa mga pahalipay ug pasabog, inclusive sab ang selebrasyon sa probinsya isip paglusad sa pinakaunang drag lip sync contest nagipartisipahan sa LGBTQ+ community sa probinsya sa Davao Oriental. Samtang sabay sa araw ng Davao Oriental ang paglusad sa pinakaunang Kabilin Festival na selebrasyon diin gilusad sab ang open competition sa street dance na mao ang kiay-kiay sa Kabilin. Mao kini ang mga gideklarang daog sa maong sayaw. Mao kini ang kinatibuk-ang aktibidades sulod sa week-long celebration sa araw ng Davao Oriental. Isip paghuman sa selebrasyon sa araw, adunay grand fireworks display ang gipahigayon sa Capitol Grounds sulod sa Dakbayan sa Mati. May bisita sab ug naghatag kalingawan ug nagharana sa mga Oriental Davaoenos ang mag-asawang OPM artists na si TJ Monterde ug KZ Tandingan. Puno og hiyawan ug pagsabay sa liriko ug kanta ang tanang misalpot sa Capitol maskin pa man og adunay hulgas sa pag-ulan. Di sab ikalimot ang kahuot sa mga tao sa Capitol Grounds apan wala kini nipugong sa katawhan para maglingaw-lingaw ug magselebrar sa araw ng Davao Oriental pinaagi sa musiko sa mga bisita. Ang selebrasyon sa araw ng Davao Oriental karong tuiga dili lamang pinaagi sa paglingaw-lingaw apan pagilasab sa kaabunda sa tibuok probinsya sa Davao Oriental, dili lamang sa kinaiyahan kun dili apil na sab sa kultura, kabilin ug katawhan. Nagdahom pa ang mga Oriental Davaoenos sa mas enggrande ug mas lingaw pa na selebrasyon sa umaabot na araw ng Davao Oriental ug Kabilin Festival. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Nagmalampuson ang gipahigayong Tri-Davor 2024 kaniadtong Hunyo 30 dinhi sa Dakbayan sa Mati nga gisalmutan sa gatusan ka mga triathletes sa tibuok Mindanao. Si Peter Jan Buencamino sa report. Ang Tri-Dav or usa ka triathlon event nga giorganisa sa Provincial Government of Davao Oriental alang sa mga endurance sports enthusiasts dili lamang sa probinsya kundi ingon man sa Mindanao. Gilangkuban sa tulo ka multi-sport event ang Tri-Dav or na mao ang swimming, cycling ug running. Nagsugod ang ruta nga gitahak sa mga triathletes sa Dahican Beach kung diin 1.5 km na swimming course ang ilang salumon. Ang cycling event gipahigayon sa Bubon Loop di na mga atleta mo bisikleta o 40 km na bike course. Ulahi ang 10 km run course na gikan sa Dahican padulong sa Provincial Capitol diin dito usab nahimutang ang finish line. Ug sila ang mga nahimong mananaog sa Tri-Dav or triathlon competition. Ang giingong triathlon event usa-usab kahigayon para mapakita ang mga maanindot nga talan-awon ug mga tourist attraction sa probinsya sa Davao Oriental nga makatabang sa pagpalambo sa turismo sa probinsya. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Subay sa tumong nga pakubsan o di kaha walao na gayud ang malnutrisyon sa mga batang Matinians, usa sa mga proyektong gipatuman sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat mao ang produksyon sa gatas. Dinhi natukod ang asosasyon sa Kalaparan Agrarian Reform Beneficiaries Association kon Carbena. Kung unsa kining grupuha sa report ni Albert Louis Villar Jr. Sa atong pagkabata, permi gyud kita ginapainom og gatas sa atong mga ginikanan. Kay tungod makatabang kini sa atong pagdako ug pagbaskog sa lawas. Bisan pa man og powdered milk drink pa kini, fresh gikan sa baka, kanding ug uban pa, lamian og masustansya gayud ang gatas. Sa Dakbayan sa Mati, aduna usab sa ka grupo sa mga individual nga nagaproduce og gatas dili lamang alang sa kaugalingong paglambo, kung dili inubanan sa pagmahal para sa kaayuhan sa mga batang Matinyan. Ang Kalaparan Agrarian Reform Beneficiaries Association, kon Carbena,
usa ka asosasyon sa mga benepisyaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ako si Rodora Datar, President sa Carbena kung Kalaparan Agrarian Reform Beneficiaries Association. So ang among association nagsugod adtong 2023 o sa pagsugod aduna lamang kami member nga 17 ka buok. Unya sa pagkakaron aduna na kami 58 ka buok nga miyembro. Ang among mga miyembro gilangkuban sa mga mag-uuma, kasagaran sab namong miyembro na senior citizen, nag-edad og 40. Dili gayud pagbuhi ug paggata sa karabaw ang unang panginabuhian sa mga taga-Carbena, kundili mao ang pag-uma ug pagpangupras. Apan, nakita nila og sa lokal na panggamhanan nga nindot para sa pagbuhi og kabaw ang maong area. Dungod sa dili pamilyar nga industriya nga ilahang gisudlan, mitabang kanila ang Philippine Carabao Center sa University of Southern Mindanao, Cabacan. Idubanan pa usab kini sa suporta gikan sa Department of Labor and Employment. Ang maong tabang gilangkuban sa 10 milyones ka pesos nga assistance pinaagi sa mga pasilidad, trainings ug ingon man ang mismong mga kabaw nga gatasan para sa paggama og ilahang mga produkto sama sa milk bars ug bottled fresh milk. Ang amo ang Carabao is gikan ni sa Philippine Carabao Center o sa Cabacan. Ya kini nga mga Carabao niabot ni siya dinhi sa amoa ubos sa pagtugot og pag-support ni Mayor Michelle Rabat. Kay kung wala si Mayor ning tando nga mao na mulambigit siya ani, wala gyud ning mga Karabawa karon sa amoa. So ang tabang ni Mayor sa amoa dako kayo sir, o gani kung wala siguro ang tabang ni Mayor, dili mi mulahutay sa karon. Sa mga seminars o sa doli, siya ang nagasundot dito nga tagaan nato ni ang ato si Carbena kay nanginahanglan og ayuda, nanginahanglan og kapital. Basig na amoy kwarta din ha. Moana gyud si Mayor sa doli. So nahitabo gyud og gani ang doli kaduha na nakahatag sa amoa sa pagkakaron. Ang Mati LGU usab ubos sa pagpangulo ni Mayor Michelle Nakpil Rabat mihanyag og tabang ngadto sa Carbena. Kung diin nagdonar og luna ang LGU, inubanan pa sa ubang tabang. Si Mayor gikan sa pagsugod hangtod karon nga naa nami income, padayon jud ang tabang ni Mayor. Tabang sa kining magpahulam siya sa amo og kwarta kay kulang man mi og kapital. Unya nagahatag og mga tao kung kulang-kulang mi og tao labi na diha sa amo ang pag-deliver, magpahulam og sakyanan sa nagkalain-lain nga ahensya. Apan dili malikayan nga adunay mga pagsulay nga maabot sa usa ka organisasyon. Ang sekreto niini mao ang pagkahiusa og pagsinabtanay sa mga miyembro sa Carbena ug tumang pasensya ug pagsabot sa liderato niini. Sa asosasyon nagkalain-laing tao ug mentalidad sa tao ang imuhang gigunitan. Isip chairman, nagkinahanglan ka og sinako nga pailob, pagpaubos, pagpasensya og pagsabot. Sa side na pod sa mga member, naaman pod nila, wala man pod sila ingon nga nagpabaya, ning tabang man pod. Kana lang usahay kay tungod daghan kog member nga kining senior, so dili pod nako sila makuan jud no. Naipanahon nga manginahanglan ko nila labi pagpakusog sa pagkakaroon sa amo ang negosyo, dili gyud nako sila mapugos. Pero ang pagtabang, ang pagsabot ug ang support nga ilang gihatag naa gyud og usa na nganong sa pagkakaroon nagbarog pa gyud mi sir. Ug karon nagsugod na ang kalampusan sa Carbena. Baguhay pa lamang silang nahimong supplier sa DepEd Mati City Schools Division Office kung diin may balor sa 1.6 million pesos ang kontrata nga nakuha nila. Inubanan pa kini sa pagpirma og kontrata isip supplier sa DepEd Davao Oriental SDO. Dakong pasalamat sa Carbena ngadto sa mga ahensya nga misuporta sa ilaha padulong sa kalampusan. Sa PCC USM, dako kayo ako ang pasalamat nga
gihatagan mi nila og worth 10 million nga capitalization kauban na ang Carabao og katong building. Sa LGU na pod sa ubos sa pagkamanduan ni Mayor Michelle. Salamat sa luna nga iyahang gipagamit aron maoy tukuran sa maong building. Ug salamat sa tanan nga mga tabang gikan sa pagsugod hangtod karon nga naglawig ang amo ang negosyo. Ang Carvena Dairy Products gawang matinyan ug angay suportahan ug ma-enjoy sa mga matinyan. Sa mga gustong mopalit o mamahimong distributor sa Carvena Products, mamahimo ka mong muadto sa dairy box sa Tagawisan Badas, Dakbayan sa Mati. Kilid lamang sa National Highway o mutawag o mo-text sa numero nila. Buy local, support local products. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Aniya ang orden de hikutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulhing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.